Ayan guys, luto tayo ng lechon guys. Bite size guys. Pwede pang negosyo. Pwede pang always birthday guys. Always pang ano. Ayan, bite size lang siya guys. Oh. Maliit na maliit ang lechon. Oh, ganyan lang kaliit. Diba? Malaki pa yung dangkal ko. Bite size lechon. Ayan, luto tayo guys. Tara. Paano natin to simulan? Ayan. Ayan guys. Crispy. Tara, luto tayo guys. Hello guys, magluto tayo ng lechon guys. For example guys, ganito lang kaliit yung lechon guys. Ganyan lang kaliit oh. Manu budget, tapos birthday mo or may okasyon na ganyan lang kaliit ng lechon mo guys. Itong tawag natin na lechon bite size. For example sa karinderya, pwede nyo ihanda ito. Ganyan lang kaliit guys oh. Para lang kamao ko guys oh. Ganun lang, bite size lang to guys. Tara, luto tayo guys. Tara, ganito lang lechon natin guys oh. Ayan guys, lagyan natin ng kanal. Hiwain nyo ng ganyan oh. Hiwain nyo ng ganyan guys. Hiwain nyo ng ganyan para mailagay yung sibuyas, dahon, yung tanlad or lemongrass. Ayan. Paminta is better na lagyan nyo ng ano guys, yung lahat ng powder ang gamitin nyo. Ayan guys, powder lahat ng gamitin nyo guys. Tapos asin, salt, paminta, asin. Tapos kung may mga ayan, onion or garlic powder, mas better guys yung ilalagay nyo mga powder guys. Ayan. Okay. Ayan. Lagyan natin a little bit paprika. Add lang na flavor guys. Ayan. A little bit garlic powder pa rin guys. Lagay nyo lang guys. Ayan. Para matahi natin yan guys. Para hindi siya maano. Okay. Yan, tahiin natin. Tahi. Kailangan tahi talaga guys. Yan. Tahi. Yan guys. Tahi talaga natin guys. Hindi yung tulad ng ano guys. Yung itali nyo lang din nun. Ito tahi talaga guys. Yan, tahi. Kailangan tahiin guys. Kasi maliit yung karne natin. Yan guys. Pwede ito pang sa, for example, yung budget nyo is good for ano lang. May birthday kayo. May yung, for example lang to guys. For example, nag-start pa kayo ng business. Karinderya. Pwede na ito guys. Bite size na lechon. Yan guys. Tahit natin guys. Diba? Ayan siya guys, di ba? Tahi nyo na. Ayan. Pwede na. Pag sample guys, sabihin nyo na, oh, birthday ko ngayon. Tapos budget nyo is, tapos 1/4 lang. Oh, parang kumo lang yan guys. Oh, parang, oh, ang liit na masyado, di ba? Diba? Pero typical talaga guys, lechon talaga yung handa nyo. Di ba? Hindi talaga yung, oh, anong handa mo? Belly, karne, belly lang. Yung lempo, ito talaga lechon talaga guys. Ayan, di ba? Ayan. Okay. Ayan o. Ayan, tapos na. Ayan o. Oh, parang kumo lang guys. Oh, parang, oh, malit, bite size lang talaga guys. Ayan. O, ayan guys. Soy sauce guys, toyo. Ayan. Ayan. Toyo guys. Ayan o. Sus, lechon na kayo masyado guys. Oh. Isang ganun lang oh. Ito yung lechon na bite size guys. Ganyan lang oh, kalito oh. Bite size talaga ito guys. Kung nagsisimula kayo guys, karinderya, for example, nag-start lang. Ang budget mo nito guys is 200 pesos lang. Kasi hindi to siya makaabot ng 1/4. Ito, hindi siguro kaabot 1/4 guys. Guaranteed ko sa inyo guys. Ayan. Ayan. Ayan, di ba? Tara. Luto na natin to guys. Ayan guys, salang na natin guys. Ayan, lechon na natin guys. Ayan. Ayan guys, salang na natin yung lechon. Ayan guys, very nice guys. Ayan. Mga 2 hours, 1 hours, okay na yan guys. Okay? Ayan. Over natin yung ano.
Over na natin. Yan, takpan na natin guys. Okay, balikan na natin yan. Yan guys, set natin sa 500 degrees or 450. Nasa inyo lang, minimum. Ayan. Yan, 450 or 400. Okay? Ayan guys, balikan na natin yan mamaya guys. Ayan guys, baliktad na natin guys. Check na natin yung lechon natin. Oh, ayan guys. Tignan natin yung lechon natin. Oh. Ikot natin, ikot. Ayan. Pula-pula na konti guys. Ayan guys. Ayan, pula-pula na konti. Ayan. Oh, di ba? Maliit lang. Ayan, maliit. Maliit na lechon. Ayan. Okay? Di ba? Ayan, sarado na natin. Ikot-ikot natin guys. Parang totoo din na lechon. Guys, baliktad na naman natin guys. Ayan. Woo! Pugi na masyado guys. Oh, tingnan nyo. Ayan guys. Oh. Ayan, pugi na masyado guys. Ayan. Diba? Ayan natin dito. Ayan. Okay, pati ito. Ayan guys. Ayan, baliktad-baliktad lang natin guys. Ayan, parang totoong lechon guys. Ito na guys. Malapit na talaga guys. Ayan. Oh, see? Ayan guys. Oh. Pwede na to guys. Ayan. Mga 2 hours and 5 minutes. Ayan. Ayan guys. Very yummy guys. Ayan. Okay. Ipi-plate in na natin to guys. Okay. Tara. Ayan na guys. Yan ang lechon natin. Mini bite size guys. Tignan nyo guys. Oh. Sus, yan guys. Ang liit lang niya guys. Maliit lang siya masyado. Ganyan lang. Oh. Mas malaki pa yung dangkal ko guys. Oh. Yan oh. Di ba? Ito ang bite size guys. Na lechon. Ayan. Di ba? Yan. Pwede na kayong nito guys. Gawa ng sarili nyo. Tapos ang budget nyo nito guys is murang-mura lang. Hindi siya makaabot ng 1/4. Oh, hindi siya makaabot ng 1/4 guys. Sobrang liit. Bite size lang talaga siya guys. Ayan guys. Okay? Pwede na kayo always kayo maglechon. Kung birthday nyo always. Yan, budget nyo is 200. Pwede na kayo maglechon or magnegosyo. Dito kayo mag-start guys sa maliit na negosyo. Lechon bite size. Okay? Okay.